প্রিমিয়ার লিগ 2024 ম্যাচ নাম্বার 49 চেন্নাই ভার্সেস পাঞ্জাব কিং টুডে 7 PM both team preliminary match detail চেন্নাই সুপার কিংস বেস্ট preliminary Number 1 Luthras Raikkoat opening batsman. Number 2 Shivam Dube opening batsman. Number 3 Ajinkya Lahine one down batsman. Number 4 Lochin Lavindra middle order batsman. Number 5 Delhi Mitchell middle order batsman. Number 6 Moeen Ali bowling all-rounder. Number 7 Lobinho Jadeja bowling all-rounder. Number 8 Tushar Deshpande fast bowling. Number 9 Deepak Char fast bowling. Number 10 Mustafizur Rahman fast bowling. Number 11 Matisha Patrina fast bowling. Punjab Kings best final pairing 11. Number 1 Johnny Barrister opening batsman. Number 2 Jitesh Sharma opening batsman. Number 3 Shikhar Dhawan one down batsman. Number 4 Lyle Russell middle order batsman. Number 5 Parvish Umran middle order batsman. Number 6 Harpreet Bar middle order batsman. Number 7 Liam Livingstone bowling all-rounder. Number 8 Sam Curran fast bowling. Number 8 Asharuddin Singh fast bowling. Number 9 Rahul Chahal bowling all-rounder. Number 10 Harshal Patel fast bowling. তো বিয়স কে জিতবে পাঞ্জাব কিংস নাকি চেন্নাই সুপার কিংস কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আজকে এই পর্যন্তই।